ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି କି ନ ଅଛି ତାହା ପର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି 49,900 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଇଭି ବାଇକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବାଇକ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 49,000 ଟଙ୍କା ବା 49,900 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ 30% ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର 13,000 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ସେ ପୁଣି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ବୁଲି ପାରିବେ, ଅତି ସୁବିଧାରେ ବୁଲିବେ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଡ଼ିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗାଡ଼ିକି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥ୍ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜେଲିଓ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ରହିଛି ମାତ୍ର 49,900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି ଗାଡ଼ିଟି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର କଲର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ डिजाइन रो गाड़ी रही सीधा सड़क देखिपे। व्हाइट ब्लैक रो जो गाड़ी रही जेलियो रही आप देखिपे, ब्लैक रो रही आम विशेषकर आलोचना करवा जी अच्छा ओडिशा हेड जी अच्छा जेलियोर जितेंद्र दास अच्छा आम सीधा सड़क कथा कौन एत कम रे गाड़ी अच्छी केमी कौन सुविधा अच्छी अनेक गाड़ी गुड़िक लक्ष लक्ष टंकार बिका अनेक ब्रांड्र ये क्षेत्र में किसी डैमेज रही धीरे धीरे भर खराब हो जाऊँगी। नमस्कार मु जितेंद्र जेलियो ई बाइक मार्केटिंग हेड ओडिशा पैंका। तो सर्वप्रथम मो ओडिशावासी को हार्दिक अभिनंदन जणिया को चाहूँगी। आगु को रथयात्रा आसुची जोटा कि विश्वर सबुठ बड़ पर्व आई रथयात्रा उपलक्षे आम जेलियो ई बाइक तरफ फ्लैट डिस्काउंट दौचु 10,000 10,000 टका डिस्काउंट दौचु से पुणी इभार इको मॉडल रे आप देखिपे जो मॉडल लगी ये हूँ इभार इको मॉडल आर प्राइस हूँ 59,900 10,000 टका डिस्काउंट पर आपण ये गाड़ी घर को 49,900 नहीं पारे। आपड़ जो क्वेश्चन कले गाड़ी एत कम रेट्रे गाड़ी क्वालिटी भल अच्छी कि खराब अच्छी तो सब मुझे कही रखा चाहूँगी आमर सबू गाड़ी ग्यारंटी रोचे जोटा मुझे 49,900 कहली से बैटेरी उपर आप वर्षे ग्यारंटी पाइबे। जदि बैटेरी वर्षे भर खराब हो जाए आम आप नुआ बैटेरी चेंज करके दबू। आदि पचारे बैटेरी लाइफ के दिन बैटेरी पाखापाखि 1.5 वर्ष 2 वर्ष जाए यहाँ तो बैटेरी पार्ट हो गला। जदि गाड़ी पार्ट को जीवा आम गाड़ी में आप मोटर हो कंट्रोलर हो चार्जर हो आप वर्षे ग्यारंटी पाइबे। आ बिल्ड क्वालिटी आम सबू गाड़ी बिल्ड क्वालिटी भल कारण आम केबी भी क्वालिटी कंप्रोमाइज करूँ। एबे वर्तमान मार्केट गोटे बड़ प्रोब्लेम चली माने सस्ता 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 एबे गोटे मार्केट सुनामी चली। आज मुझे गोटे भिड कर मनकर 49,900 काली आउट किए भिड करदे मुझे टଙ୍କା देवी परन आउट किए कर टଙ୍କା देवी सब मन रखु क्वालिटी कमिले रेट कम क्वालिटी इज इक्वल टू प्राइस। आम चाहूनु ता तलू को आम क्वालिटी खसवा जदि आम कस्टमर को साटिस्फाई करूँ ना भल क्वालिटी गाड़ी देगी खाली सस्ता पछरे गोड़ेबू आम जो 3 वर्ष ओडिशा मार्केट ना कमेचु जेलियो गाड़ी बिकिकी भल क्वालिटी गाड़ी देकी भल सर्विस देकी सस्ता चक्कर गोड़ेले आमर से गुडविल भी पड़ेगा। तो आमर सब लोएस्ट प्राइस हूँ 49,900 अप टू आरंभ होगी आम पाखे 1,25,000 टका गाड़ी अच्छी। तो ये लो एक्चुअली जोटा सस्ता कहते सस्ता तो कहबी आम भल क्वालिटी गाड़ी कम प्राइस दौचु सस्ता वार्डटा तो मुझे धरबी कारण आम गाड़ी सस्ता नुह। आउ ता बाद रहा आप देखिपारे जो डिस्प्ले लगी ये सब प्रीमियम सेगमेंट जाऊँगी। आउ प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी गुरा आपंकर 50,000 आरंभ हो जाऊँगी अप टू 1,25,000 आ माइलेज आम पाखे 60 किलोमीटर आरंभ कर अप टू 180 किलोमीटर गाड़ी अच्छी। देन आप भावे मु जेलियो गाड़ी कौन पे नेबी मार्केट तो बहुत सारा कंपनी अच्छा मु जेलियो गाड़ी कौन पे चूज करेंगे ये गोटे भल क्वेश्चन आपण भी मत पचारे मुझे आपको आंसर या देवी जे जेलियो ई बाइक गत 3 वर्ष ओडिशा मार्केट रे गाड़ी बिकी आसुची सर्विस दे आसुची। ओडिशा रे आपण जेती सारा ब्रांड देखुचंती सबुठु अधिक डीलर पॉइंट जेलियो ई बाइक रो ऑल ओवर ओडिशा रे अच्छी। देन मुझे कही रखा चाहूँगी जेलियो हूँ गोटे मेड इन इंडिया कंपनी आमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा हिसार में अच्छी। आपड़ जब जेलियो गाड़ी नौकरी आपड़ के माने असुविधार सम्मुखीन हेबेनी। असुविधा कौन आजिका डेट्रे शोरूम जो रेट्रे खोलुची से रेट्रे बंद भी होची जदि शोरूम बंद हो जाऊँ आप सर्विस पाइबनी सर्विस न पाइले आप गाड़ी घर पड़ी रहा। जदि आप जेलियो गाड़ी नौकरी आमर शोरूम बंद होबार 101% चांस ही ना
ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ହଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ବି ଗାଡ଼ି ଆଖି ବୁଜି ନେଇପାରିବେ ବିଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି କି ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଗାଡ଼ି ନେଇଛି ମଣିଷର ରୁଚି ଆଶା ବଦଳୁଛି କେତେବେଳେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଦେବ ନା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦେବେ? ନାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବି ହଉ ଆପଣ ଆମକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମଠୁ ଜେଲିଓ ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ ଗାଡ଼ିର ଆର୍ସି ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କହିବୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆଣି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମଠୁ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମେ ଏବେ 78th ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତ 78 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲାଣି ବଟ୍ 78 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ୟୁଜ୍ କରି କରି ଆସୁଛେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପେଟ୍ରୋଲଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବେଟର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲର ବେଟର ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 100 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଇଭି ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 60 କିଲୋମିଟର ଆରମ୍ଭ କରି 180 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର କିଲୋମିଟର 2.5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ମାତ୍ର 10 ପଇସା ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଇଭିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମହଙ୍ଗା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟିକି କିଛି ପଇସା ସେଭ୍ କରିବି ତ ଆପଣ ଆଖି ମୁଜିକି ଇଭିକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶ୍योर କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ମାସେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଛୁଇଁବେନି। ପେଟ୍ରୋଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଛୁଇଁବେନି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ପାଇଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ହାଲକା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଯିବା ପଡ଼ିବନି ତେଲ ଟାଙ୍କି ଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ହିସାବ କରିବି ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 36,000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଆମେ 3 ବର୍ଷ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ତ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି କିଣିଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଡବଲ୍ ହେଇଯିବ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ସେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା କିଣିଥିବେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିଟା ଜିରୋ ହେଇଯାଇଥିବ କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସ 3,000 ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ଚାଲିଲେ। ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଦେଖିବା 36 ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଦେଖାଯାଏ କେତେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି? ଆପଣ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି 2 ୟୁନିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବ। 2 ୟୁନିଟ୍ର ଦାମ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା କି 12 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଲୋମିଟର ୱାଇଜ୍ ହିସାବ କରିବି ପର କିଲୋମିଟର ଆପଣ 10 ପଇସାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ପଚାରିବେ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର ଅଛି ଆମର ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ିରେ ସେମ୍ ଫିଚର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ 49,900 ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଏମିତିଆ ଫିଚର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଫିଚରକୁ ଇଏ ଟକ୍କର ଦେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଆମର DRL ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆଗରେ ପଛରେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇବେ। ଆପଣ ଚାବି ଦ୍ୱାରା ବି ଗାଡ଼ିକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଅନ୍ ହେଇଗଲା ଚାବିରେ ଅଫ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ମନରେ କି ଆପଣ ଚୋରି ହେବାର ଭୟ ବି ରହୁଛି କି ଗାଡ଼ି ମୋର ଚୋରି ହେବ କି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ ଜେଲିଓ ଇଭାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଯଦି ଆକୁ ଲକ୍ ମାରିଦେବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ଲକ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଯିଏ ଟଚ୍ କରିବ ଗାଡ଼ି ବିପ୍ କରିବ ତାପରେ ବି ଚୋର ଚାହିଁବ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇକି ନେବାକୁ ପଛ ଚକ କ'ଣ ହେବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛ ଚକ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେବା ଚାନ୍ସ ପୁରା ନିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ 49,900 କହିଲି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ 3,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ଯିବ। 49,900ରେ ଆମେ 48 ଭୋଲ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା 3,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେ ସେଇଟା 60 ଭୋଲ୍ଟର ଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଲୋକାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ଏଇଟା ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଆସିସାରିଲେଣି ମାର୍କେଟକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁକା ମାନେ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଜରରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଲାଗି ଯାହା ଆପଣ ଉପରୁ କେବେ ଜାଣିପାରିବନି। ଆମ ବ୍ରାଣ୍ଡ 3 ବର୍ଷ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର କ୍ୱାଲିଟି ଜଣାପଡ଼େ। ଆପଣ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିବ ବଟ୍ ଆମେ 3 ବର୍ଷରେ ବିଜନେସ୍ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ଆମ ଗାଡ଼ିର ବିଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ। ଯଦି ଆମ ଗାଡ଼ିର କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ମାର୍କେଟରେ କେବେ ବି ନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସୋରୁମ୍ ବନ୍ଦ କରି ଯାଆନ୍ତୁନି।
बैटेरी गाड़ी जो मैंने चलाउछन्ति नॉर्मली 50-60 रो जो माइलेज रहउची सेमान को हेलमेट पिंधु नांती सेमान पई आपनकर कोन रहिबो प्रतिक्रिया जे गाड़ी रे हेलमेट पिंधिबा माने अनुचित ना उचित? आम गाड़ी गोटे भल बेनिफिट होची आम गाड़ी चलाइबा आप रेजिस्ट्रेशन दरकार नहीं कि लाइसेंस दरकार नहीं। आपन जो हेलमेट कथा कहले हेलमेट आम निजर सुरक्षा पाई पिंधिबा ना कि ट्रैफिक रु फाइन माने बंचिया पाई पिंधिबा। रास्ता आजिकल जो भाया गहली हेलानी तो मु तो समस्त कहबी सब हेलमेट पिंधतु गाड़ी चलातु। हेलमेट आपणकर प्रोटेक्शन पाइका ना कि फाइन रु बंचिया पाइका। तो हेलमेट पिंधतु जिते भी पिंधतु मैंने गाड़ी चलातु हेलमेट पिंधिकी ही चलातु। स्टोर को आसवाई हेले कौन रही एड्रेस किपरि लोक मैंने जो चाहते जे ई बाइक गोटे नापी चाहते जेलियर से केमी ये आसपर? आमर खोर्धा जिले में आमर 3टी शोरूम अच्छी। गोटे आम उत्कल भी ना शोरूम अच्छी बमिखाल जदि आप रसुलगढ़ पटू आसवे बाँ पटे एकाम्र सिनेमाल पड़ो सिनेमाल जस्ट 100-200 मीटर आगू डाहाण पटे बैशाखा एनक्लेव आपार्टमेंट अच्छी। आपार्टमेंट कांथ को लगी आम शोरूम अच्छी। जदि आप सुंदरपदा पटे अच्छा महांती मोटर्स ना ओईसी कॉलेज पाखे आम शोरूम अच्छी। आउ गोटे शोरूम आमर अच्छी खोर्धा टाउन रे मुकुंद प्रसाद शोरूम आमर अच्छी। आउ नयागढ़ साइड हेल्ले आपंकर रणपुर शोरूम अच्छी। आदि आप कटक अच्छा कटक आमर आद्याश्री बिना सेल्टर छक ट्राफिक उपर आम आद्याश्री बिना शोरूम अच्छी। सालेपुर अच्छी केन्द्रापड़ा अच्छी भद्रक अच्छी बालेश्वर अच्छी बारीपदार अच्छी भवानीपाटना भी रिसेंट आम ओपन होती तालचेर भी अच्छी बलांगीर पुरी रे भी रिसेंट आम ओपन होती बहुत सारा शोरूम आम ओपन होती। जदि भी आप चाहते गोटे ई बाइक बिजनेस स्टार्ट करने जेलियो को आप कांटेक्ट करूँ। जदि आप लाइन रे एक्जिस्टिंग अच्छा ये बिजनेस करूँ देन मात्र 2 लाख टका इन्वेस्ट करके आप मात्र 4टी कि 3टी गाड़ी जहाँ भी नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जदि नुआ मैंने स्टार्ट करना चाहते देन आपन को मिनिमम 8टा गाड़ी नहीं स्टार्ट करा पड़ो जहाँ कॉस्ट अराउंड 5 ରୁ 5.5 लाख भाई आसो। निश्चित रूप देखुले जो भाव आम आलोचना करुले जे आपण पाखे लाइसेंस थाउ कि न थाउ रेजिस्ट्रेशन करके आप गाड़ी एठू नहीं पारे। अन्य पाखे जो देखा गाड़ी रे जिते बड़े कम दाम रोचे आपण मन में अनेक प्रश्न उठुव कहीं गाड़ी डिजाइन जिते बढ़ुची गाड़ी जिते माइंड खर्च कराए कि मेकानिक मैंने करुँच चोर भी ताठू 2 गुण जमी डाले डाले गले लोके पुलिस जाए से भाव चोर मैंने विचक्षण माइंड खर्च करके चोरी करते किंतु एभली क्षेत्र में प्राइस कम रही गाड़ी अनेक सुविधा दूसरी। जदि आप कौन मार्केट जाऊँच गाड़ी को अन्यमनस्क रखी पलैंट लॉक कर ना गाड़ी चोरी होवार भय रोचे आप मन में तेरे गाड़ी रे कार फ्री सेंसर लॉक रही आप जो भी था पाखापाखि 500 मीटर भितर आपन ताको लॉक करेंगे लॉक ऑटोमेटिक लॉक हम एवं ता छड़ा जदि आप भावुं आप मन सन्देह अच्छी लॉक हवा पर भी गाड़ी जदि हैंडल लॉक भांगी पड़े ता अनेक प्रकार आउ गोटे सुविधा अच्छी जे ये जो पछ चक रही लॉक हो जाए लॉक हवा पर गाड़ी आग को गड़ी पारि न था। अन्य पक्षर जो मैंने गाड़ी किणवाई चाहते से भुवनेश्वर बमिखाल जो स्टोर रही है आसपारे नचेत 30टी जिलूर पाखापाखि 15-17टी जिले में बर्तमान स्टोर रही आपण मैंने जो भाव आड्रेस दौले से आड्रेस आप पहुँची गाड़ी नहीं पारे। अन्य पक्षर जो देखिए आप बिजनेस मोटिव रे जब अच्छा ना किसी बिजनेस करने चाहूँगी छोट बिजनेस आरंभ करने चाहूँगी तेरे जितेंद्र दास सहित जोगाजोग करके आपण 2 लाख कि तदुर्ध्व टंका खर्च करी किसी गाड़ी नहीं कि आपण मैंने बिजनेस आरंभ करेंगे। बिजनेस आरंभ करने पर सफलता पाइबे कहीं दिने जी गोटे स्टोर करते परवर्ती समय से जेलियो ही अनेक स्टोर करने बल जोगाई शक्ति जोगाई और परवर्ती समय एवं रिसेंटली रथयात्रा को लेकिन पुरी में ओपनिंग कर अनेक गाड़ी रही केवल 50 ରୁ 70 किलोमीटर नुह केवल भुवनेश्वर बुलबेनी आपण गोटे जिला को जापरेंगे तापाई गाड़ी रही तेरे जोगाजोग कर जो मैंने चाहते जे तेलरू बचापी एवं निज पॉकेट रू खर्च को टिके परिवार प्रति लगाई चाहते से बाइक व्यवहार करूँ। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गुडुंक सह प्रियकांत साहू रियो न्यूज।